ମୁନା କଣ ଏତେ ବେଜିତ କରିବାନି ନାଇଁ ଏତେ ବେଜିତ କରିବାନି ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଉଥିଲି କି କଥା ଟିକେ ସିଷ୍ଟମ କରିଛି ସେମିତି କଲେ କେମିତି ହବ ନଣନ୍ଦଟା ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ଏତେ ନାଇଁ ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଆଉ ଧୋକେ କାକାଡ଼ି ଅଛି ମାରି ଦେଇକିରି ଡାଇଲଗ ପଦେ କହିକିରି ଘରକୁ ପଳେଇବା ପୁଣି ସକାଳୁ ଯାଇକି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ମୁଁ ଟିକେ ମାଛ ଆଣି ପଖାଳ ପଖାଳ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଟିକେ ଶୋଇବି ନା ହଁ ଭଉଣୀ ଏ କିନ୍ତୁ ଅନଉଥିବୁ মনে পড়ুছি প্রিয়া ম্যাডাম সেদিন তম ঘরকু যাইছিলি তম ভাইকু টিকে দেখা করিবাকু কোন কল বাবা ঝিଅ প্রিয়াটা কমে সে তোতে মারিবটা বহু মারি দেলা হে নাচি দেখো দেখো টিকে ভালো করে দেখো ତମ ଭାଇ ମତେ ଦେଖା କରିବାକୁ କେମିତି ମାରି ସାଇକୁ ଆସିଛି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବା ପ୍ରିୟା ହାତ ଯୋଡୁଛି ନେହୁରା ବି ହଉଛି ରାଣୀ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କୁଆଡେ ଗଲା नहीं दिया नहीं मु एका हेइले तम भाई को जमिति तार नुआ स्त्री मिली जाइछि मते भी मोर समिति कते प्रेमी को मिली जाइछो प्रेम करिबी पाखरे सोइबी हां खुलला एबे खुलला आ सती करिबी और कांदी बेटी नहीं हम कांदी बेटी ये तोरा रानी पंडा गरे दुखर बड़ा संगरे लोहर हाथी संगरे उड़ी बागरू तारो जीना कुचिया चल जा प्रिया तू जते शीघ्र घर चल जा चल जा तू भाऊ जो अपेक्षा करते से কথা জানলে তোর কষ্ট আমি জানি করছিস তো জীবন অনন্দন যন্ত্রণা ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ମଦ୍ୟ